Rumsa kan tengah saya ni kedal video nang ni hilal marak ana unis kenji mix TV YouTube channel ko demna dalni video di yan AdSense account maikai kuligen nga demna sung audio screen record kaina nang miso tenga media thario na sung masija nya gani ni tau jol yang bo demna na sung angni akan ta rakkan ni banenga uni mananga da au khasni na huna gani mo de mangna sangsai da sung de yana skin nang kedal mandi on de subscribe kabo maina na sung kedal update video ko man suna kata demna sung all ko click kabo demna ko subscribe kai na sung all nakat ken demna ko all click kabo maina namba Jen salo anga gatal video upload kain chuna notification mat sona kata mo demna taon chung jol yang na mo demna skang mana sung nani Chrome ba Google ko open khabo demna unas khanga dia na scan na sung ya khosa ko nakya ba mo ya khosa ko tot ke tham nakinga na sung ino yo click khai mangna desktop site tegera bo desktop site tegera ona hme kana computer jikai unika ta ke sung jakhal na kata man gen demna na sung ino type kana kata nang gen Google AdSense ain type kha ko donga dem type katan dibanga GOO Google AdSense Google AdSense klik kau nak sung mea kana ya no nak sung no bakni naking no screen sonni naking ndiki sonni nakna kata magen desktop site ong jodan sung screen ko dalin lekian degen zoom kana kata nangen zoom kana hun naking ba mo ya Google AdSense ya ko klik kabo namik narak bo video ko bo ne ni bo de na sung de option nakat ke ne hong jajana ba donga anga ba ko klik ka gen hong jajana ba donga in na sung koni bo na song ya ko click na song de option na khat gen na hong jada na ba donga angai ko ba ko click again sign up ko click again ma me kha ma chi ko nga chi kha em na song no haita ino na song problem wa angni chen ko de khulina man jenga angni account ko de khulina man jenga mai de tak nya sem na hong click na ba donga skang ba gam ko ta ke meso kan skang ba sona sign up ke ba mo ye sign up now ga ba donga ar khosa ko ya sign in ga ba donga je bong bo age ini khon try ke meso kan sign up ko click ora mai ong achim click at yang na sung ino problem na ba donga ino na sung haita sign up ko click na sung ni option na khaton na sung kapat terang ni chakna ba donga na sung habi jabi kapat na ba donga mai de ke ongja make ke ongja ni na hona de ke option na khat ken sign up ko click na sung de ke option na khat ken sign up ko click na hona ge option na khat ken na sung dia no antan thani URL ko kapat na ba donga ya email ko ba kapat na ba donga yes non ko ba hom kapat na donga yes send me so much help in performance suggestion ko ba patak na ko click na ba donga di ba na sung ko click na bene khasa phai na sung ko skang ba kana back takang khulbo de mangna back takay na sung ya kana na sung ko takana ta sa ya ko sign up ko click ra mayong ani mangna de na sung ya kana ngana ko zoom khabo zoom khan ko skon ke ba mo zoom khaw na sung na manja oda rakchai donga na sung back takai na riang flame na ro riba phulbo ino na de na sign ko click khabo sign ko click ra mayong gen tao yang bo mo jol Tema tau de sign in ko click hai ba mo sign in ko click au mayong ana sung yang bo sign up ko click au mayong ana su tau ma sha uni man dau sign in ko click au mayong an yang bo demna hona de go unche loading ongen banga bangja de game na yan ong hani bo sign in ko click au san ahuni AdSense account open ongen demna dau jol anga ang peni fal ko thari ko pokna mi shokat kene demna anga account change kana ko me kana khosa ke bo tak mane ke bo mandis ko tin takba ya angni logo ko nakin song ino click kai muna ya angni ping donga ai ko daw mi shot ke na hunanga login kaching mo dege mna na sungna na sungni AdSense account dege na sungna action ko uchi click kai mna mo injen sala mo inte jakode na sungna AdSense account ko click kai ma bo de na dege mi shokken Aru sung direct uchi ba kapat nakata man gen jen sala monetize sung on sung kapat ba mo unung na sung na apply now ngaba khamboi che jisne si joko duno number ge ga thamon gen uni man hangna video thai ukhober hangna video thari gaman donga number ge ga thamon sung na AdSense kon direct kapat chona man gen ndi ba jen salo nangni uru kapat to bana ungjang ode bono kapat as khana kapatan chanchibo aska kapat ha demna uno ungja jok temna uno ungja bana sung mamung cinta dongja den na sung na ndike option nakat ken ndike option nakat na sung yak na nangan na yego zoom khabo diba na ndike yak na sknya jen salo na sung ni earning 00 oinga demna jen salo na sung ni $10 ongoba na sung ni jen salo YT study rongo moin sung emuna green dollar na kata no earning napna kata jot mai bagen mai balance ko napken demna yakho balance ko sambai no sung do ke thang to ke mo mai ku click khabo ko click kan samne ya view payment go click abo video boni nibo demna na sung je manga namdka na sung video boni nibo masigijakode masio na sung lip khang nakta malai gen dem zoom out khat podege screen ko gini screen jakchir memna zoom out khat mone demna singna kata na gen na sung demna angchi de net long khala demna sung singbo
demna nahni network nama namjani krisong aigen demna angode net slow khalani gaman ong singbo demna chingo net pa problem onginga demna nahni dige option nakhatken demna your earning gaba ode mekana jen salon asung yeno $10 ongsa nahna AdSense pin sokbagen demna $100 ongsa nasuna bank niko okna gataman gen demna wa bank okna kata KYC khagaba bank account okna tana gen yening man hona video sari gaman dongan asung ni mung check khabo mo samsakbo bank account wa KYC khana nanga mai ban ne dona demna nasung inu zoom khatebom dem setting nikne ba mo ya manage account ko manage setting ko click khabo manage setting khana dige zoom out khathebo demna option dige no ba loading ongen demna ino ba kaninga net nama namjani krisong ongen dige nahna dige option nakhatken dige option nakhaton mekna nangana nasong ya payment account ka banate khalak nakata nangjoa demna nickname ka khalak nakata nangjoa donaibo payment yarang ko khalak nakata nangjoa pay monthly yarang ko donaibo tiktak demna payment profile id rang ko donbo demna ya country ko de India no again dem in account type individual ko de individual rakaibo nasuna ino option nakatken business na may batakanya nang thari matungoni man andiba mekana nasong yeno mekana nasong individual ko donbo demna name and address ko click habo demna adi sari gaman dongan demna khne yan dige thari ne nangan ko bosana miso katengane angar pina theta hani angadi kodene demna mekana nasong name and address nang click habo demna ino name and address tora nangni bim ho kappo jekai election id driving license pan card demna aadhar khate choli ja demna driving license election id pan card ya choli gan demna nasuni bim ho kappo demna yangar pini jonchang ke marak ke ho da thari nang miso katengam demna address line oi skangba nasuni ko thari on mek na nangana election id ko nangni jakko rabat po ba pan card ba driving license ya khonang ji ko nang kapat po rabat po demna ada de election id ko ade kapatai no de demna ne village ne semena nasongni uno jekai election id siak ta sebo ya sub division gaba ona sia dong gaba ona de nasong ko sebo ya no address line 1 gaba ona demna address line 2 de me akana nasong ino de khamon nasong taigen district gaba ho uno nasong haida Meghalaya rangbong naba donga demni de Gwalpara Assam ni city mungno district khamon election id nasong district ni siak nahon ken dist ni semno dot teke no maiko sia waho sebo nasong no demna city ara maya nasong de Gwalpara demna nasong Turama Shillongma Williamnagarma maya uchi dot nga hamo uchi de city de nasongni area ko nasong yakode kapat ponen city ara nasong ara badia ko nang kapat po city ode demna nasongni poster pin code kora maya kana bait nasongni nasongni area ni pin code ara maya kapat habo mengdok tongge number demna Meghalaya bong bo Assam bong bo dengtang waya demna district ni kre dengtang waya demna dengtang waya mo Meghalaya oba Assam oba dengtang waya ni mana suni district ni kre je pin code tonga ko nang kapat pone demna hong state tara maya Assam Meghalaya maya nang kapat po demna no de Assam demna nang Meghalaya kapat po mo demna phone number ko nang et kana tanangen ar phone number ko et kana ko khatwa mo demna document language preference ko bodan sumek nang nang jowa mamu dakna ba demna japno dan mekana uni japman de nasong mekna nangana demna no de nasongna nang yano thari jokpa mo demna no de save de na ko ero batron click kata jok ina song check khabo ongam ongkhujama angni thari ong ongkhujama ning zoom out khaimna hong dige tharibo nibo ne zoom out khaimna song thari ong ongkhujama nang check khabo check khaimna song eko nasong edit khapla man again jen sala bank account kapat khuja khal din song edit khana kata man again nibo mekana nasong thari on namme tharibo ni mana song jande ina hona khamo save na khatken ni mana hona save kat ade angna de save option khatja jok ni mana da anga save ta kat chang hamo de na da de back ta play no te mana de sang thai nak ta na again te mana da de chung jol chini be phla mo te mangna da de na song ma si no san sia de mana song de mai ki kapat na de kapat po de mana song de kapat po na sunanga da wakana ta hamo jol na hona kana chok te mana song mai ki kapat nak ta na ni gaman na song masija matam de aro pin code ko mai ki pin code bani ko man ge ni nang tamde singa de ni pin code ko de ningra biya na song ko de man na gen pin code ko nang onsi na song ba 잔치보 뭔지 다는 거 작할보 nemna nona song masina kata mana gen dia kalau dikiong gen nemna onse dakterai nibo mo dakterai nibo de kimna langsung dakterai nibo nang dakterai ni sama sigen de mengna masija ode singat po demna yan mengsa de request katinga langsung matam de call khabe pikirang matam de gen khairo ga barang mi cha ama mai de kemen ing singa barang dongan de kema khabo bihuni dak barani call khong receive cha demna reply ba khaja bas ko de nangani kre agana nangani kre agana ta de mengna langsung gisik sapanabe dinam tamnadi khol khana mang golphui dong barang dongan dente mande khala golpho nang de sumai dong jamo ni man angani dakpleba baiba jani man khol kha oban dige nangana khol kha bo receive na gre agana ta na gre de man
Mo demna yasan demna sakan matla demna changun video yang sekarang demna gatal mandi ode subscribe kau mai kata gani gatal update video upload kau man suna kata demna nam kau ode like share kau bomo demna changun video yang sekarang demna mai sing ode singat pu angat nak ta mat lagi mo demna diba nanga diba singat tingon anga angni agana matna kusa bangni mai sing nak ta mat lagi nu chidangni masigijakode anga ba agana tak ta mat jomo demna na song